बर्तमान दल क्लीयरली दुई भाग में विभक्त हो सारी प्रो पांडियान आंटी पांडियान देखो सुजाता कार्तिक दल गढ़ी ना कि पांडियान बीजेडी गढ़ी ना बहुत पुराणा लोक दल भितर अच्छा जो श्रम जो परिश्रम भितर बीजेडी सुदृढ़ होती माने अरुण साहू भितर से दक्षता अच्छी मुझे विधानसभा अरुण साहू परफॉर्मेंस आम देखी जन भल विधायक भाव में परफॉर्म कर आंटी पांडियान एक एकदम समस्ते जानते कार्यकलाप केतबे बही लेखिकी सी असंतोष व्यक्त कर सभा समिति बुले बंकी कहीकि असंतोष जाहिर कर सारा ओडिशा जदि कार भल संगठन था सी प्रणव प्रकाश दास बर्तमान से सब डबल रोल कर नेता पांडियान गोड़ाणी होते जो देखिले अपोजिट पार्टी पल्ला भारी है पांडियान विरोधी पल्ला भारी है से जंप कर सारे विपर्य पर बीजेडी स्थिति दुर्बल होगा आरंभ कर भूल निष्पत्ति दल ये स्थिति को चली जाइए दलर संख्या किसी कम ना कि सामर्थ्यर अभाव देखा गोटे मुख्य विरोधी दल हिसाब से दल जो परफर्म करने कथा से भाव में परफर्म कर कारण डिसीजन अनेक डिसीजन भूल होची जोटा कि तृणमूल स्तर में कर्मी मानक प्रभावित करुच्ची प्रथम कथा है विपर्य पर दल जो आत्मसमीक्षा करने कथा करेक्टिव मेजर नवा कथा से करागला नहीं एवं जो मैंने विपर्य दायी से प्रमोट करागला आज दल से स्थित में पहुंची जेहेतु गुड़े भूल पदक्षेप नि बर्तमान दल क्लीयरली दुई भाग में विभक्त हो सारी प्रो पांडियान आंटी पांडियान और जहाँ शुणा जाऊँगी जो दलर प्रतिष्ठा दिवस उत्सव हम सुजाता कार्तिकेयन एंट्री कर पांडियान पुणी लगाम धरी पारती यही कथाटा को दलर संख्याधिक नेता कर्मी हजम करना बर्तमान जहाँ सब घटना निकट अतीत घटी जाइए जो प्रकार बणभोजी राजनीति एवं प्रसाद सेवन राजनीति यही प्रकार जो घटना से माने एक प्रकार यहाँ गोटे मेली गोटे बीजेडी यही प्रकार परिस्थिति केवे नाला से तुंड खोलिले मुंड गड़ूला किंतु बर्तमान खोलाखोली भाव में नेता और कर्मी मैंने एकाठी होगी पांडियान विरुद्ध में कहवा आरंभ कले नवीन निष्पत्ति को विरोध करने आरंभ कले तेणु बर्तमान हूँ राइट टाइम जदि एबे भी समय अच्छी दल को सुधारी नापी जदि ठीक करेक्टिव मेजर नि जाए ठीक लोक दायित्व दि जाए जहाँ राज्य में ग्रहणीयता अच्छी से भाई नेता को जब दायित्व दि जाए ताले दल सुधरी जाबार किसी असुविधा नहीं दलर तृणमूल स्तर गोटे बड़ नेटवर्क अच्छी विधानसभा संख्या दृष्टि से किसी कम ना ये सब दृष्टि देखा गले दल पुणी थे चाहिए से निजक सजाड़ी पारे जदि ठीक आसन आसवा न आसवा से बड़ कथा किंतु गोटे प्रमुख राजनीतिक दल भाव में बीजेडी उभा भाव कौन प्रोब्लेम ना किंतु कथा हूँ रईट टाइम रईट डिसीजन जदि भूल लोक को दायित्व दि जाए जहाँ ग्रहणीयता ना जहाँ को संख्याधिक नेता और कर्मी विरोध कर व्यक्ति हाथ में जब बीजेडी मंग धरी दि जाए ताले बीजेडी को विपर्य मुहर कहीं भी रक्षा कर देखो अनेक नेता पछरे अच्छा एक्सपोज होगा चाहूना ये जो दुईटा कार्यक्रम हो सारी किसी नेता पूरा एक्सपोज हो सारी आप देखिए देवाशीष सामंतराय तो ओपनली से कहते तेणु आउ किसी नेता अच्छा जो मैंने संबित राउत से खोलाखोली कहते पांडियान जन कर्मी से नेता नुहति आमर से जन भल वर्कर तेणु से कथा गोटे यार पछटा कौन जो मैंने आसर समस्त पुंजीभूत असंतोष अच्छी बीजेडी गोटे 24 वर्ष धरी गोटे जमीदारी प्रथा भितर चलता गोटे तानाशाही व्यवस्था भितर चलता से ही व्यवस्था दल को मुकुलिया अनेक लोग चाहते जो मैंने बीजेडी शुभचिंतक तेणु से जदि बीजेडी को से व्यवस्था भितर जो एकक नेतृत्व थिला एकक नेतृत्व गोटे भल नेतृत्व थिला बोले कहीपरि से स्वेच्छाचारिता बेसी थिला जड़े व्यक्ति जहाँ चाहिए ता करा तेणु से व्यवस्था दल को मुकुलिकी जो नेता मैंने अनेक नेता चाहते आम कृतदास हबू ना अनेक नेता से अनुभव करते जो मैंने कृतदास भाई कार्य करते तेणु कृत दासत्व प्रथार बीजेडी को मुकाड़ी गोटे डेमोक्रेटिक पार्टी भाव में पुणी थे सुदृढ़ करने अनेक नेता चाहते नवीन बाबू जदि भूल निष्पत्ति ने संख्याधिक लोक विरोध कर लोक पुणी दलर मंग धरीदेवे जहाँ हवा कथा देखो सुजाता कार्तिकेयन दल गढ़ी ना कि पांडियान बीजेडी गढ़ी ना बहुत पुराणा लोक दल भितर अच्छा जो श्रम जो परिश्रम भितर बीजेडी सुदृढ़ होती बीजेडी खाली बीजेडी नवीन बाबू गढ़ी ना नवीन बाबू को आनिक बसा जाता तेणु नवीन बाबू बीजेडी नवीन बाबू पैतृक संपत्ति नुहे यहाँ हूँ बीजेडी सब कर्मी और नेता संपत्ति प्रॉपर्टी एवं लोकंर आस्था भाजन निश्चित भाव में बीजेडी दीर्घ दिन धरी होता लोके भरसा करते गोटे पार्टी की नवीन बाबू भरसा करते किंतु दलर जदि स्वेच्छाचारिता हम संख्याधिक लोक निष्पत्ति संख्याधिक लोक मतामत जदि अणदेखा करा जाए ताहले गोटे दल आगू बढ़िया निश्चित भाव असंभव हो पड़ो जोटा बीजेडी बीजेडी क्षेत्र हो बर्तमान से सब डबल रोल कर नेता पांडियान गोड़ाणी होते जो देखिले अपोजिट पार्टी पल्ला भारी है पांडियान विरोधी पल्ला भारी है जंप कर सारे यही जो भोजी मेली हूँ किसी नेता पछरे रही कथा को उस्कौं
ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ବିଜେଡି ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୂଳ ବିଜେଡି ଲୋକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ। ବିଜେଡି ଗଢା ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେଡିରୁ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଦର୍ଜା ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ମେନ୍ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରୁ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅରଣ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୁତୁରା ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଅରୁଣ ବୋଧେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳରେ ଥିଲା ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯଦି ଅରୁଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦଳ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଡୁବି ଯାଉଛି ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ସେ ବ୍ଲେମ ଅରୁଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନବୀନ ଅରୁଣ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆର ଅରୁଣ କଥା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ଏକଦମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ କେତେବେଳେ ବହି ଲେଖିକି ସେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସଭା ସମିତିରେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିକି ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହାମେଳି ହଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅରୁଣଙ୍କର ଭୂମିକା। କୋଉ ଅରୁଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଣେ ଭଲ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସେ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଅସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଅରୁଣକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅରୁଣ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ଅନେକ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ରହିଛି। ଅରୁଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କଥା ତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ଯୋଉମାନେ ନେଇପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ବିରୋଧ ତ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଳିତ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ବୋଲି ନେତା କିଏ ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଇଁ ସଂଗଠନ ତ ନାହିଁ ସଂଗଠନ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ସଂଗଠକ ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତିଆରି କରିବା ସଂଗଠକ କେହି ନଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଣବ ସଂଗଠକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିରୋଧୀ ହେଇଛନ୍ତି ବିବାଦୀ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦୀ ହେଇ ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିହବନି। ଆଜି ଯଦି ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯଦି କାହାର ଭଲ ସଂଗଠନ ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ତିଆରି ହେଇପାରନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରୁହନ୍ତା।